Hello guys, maayong gabi guys. Gahapon guys, dili migikan sa barangay niya Ilocos guys. Karon kay nang imbitar akong nag-agaw guys kay birthday ni Joim guys. Happy birthday guys. Na nang supporting actor guys. Mingaw kay ron guys kay wala ang akong main character guys pero bibo gyapon guys. Kay daghan kay mga bisita taga Cali guys. Oo, nara guys oh. Mga gwapa kay ang mga mangumbirahay guys nya. Nara diri guys. Klaro na kay diri guys. Amo na ila guys, kusog kay mo hagas guys. Basta taga poblasyon guys, kusog gina mo hagas guys. Nara happy birthday day Joim. Salamat day sa Melodias ug Dumayas family guys kay giimbitar jud mi guys kay birthday na isa. Nakaroon na yung supporting actor guys pero wala lang ang main character guys. Karon guys akong gi-video ang palibot guys pero ngit man gamay guys kay atong cellphone guys dili man kay mahalon guys. Nara guys mao ni ang mga kwan guys. Nara guys mga model ni siya guys. Nara guys tabon-tabon sila lang naong guys kay adlok sila makitaan guys nga nabot og barangay Ilocos guys kay na miss birthday guys na sa akong gagaw guys nga nara si uncle guys basi siya gyud nagmanihog hukad kanon guys kay napoy gi duha ka milyon gibit-bit si auntie guys nga karon guys ni gawas ko guys kay akong gipokus-pokus ang gawas guys kay lahi na pud nga anggulo guys so nara guys bibo guys lagi nag-asay guys oh karon guys nara guys ating hungit-hungit nila guys nara sila uncle guys nara guys